мавзӯи нав зарби шифоҳии ададҳои дурақама ба адади якрақама. Дар ин мавзӯъ мо шарҳ медиҳем, ки чӣ гуна ададҳои дурақама ба адади якрақама шифоҳӣ зарб зада мешавад. Мисоли 171. Ададҳои зеринро ба суми разрядӣ ҷудо кунед. Дар ин ҷо 5 рақам аст, якумаш 36. Яъне тарзи ба суми разрядӣ ҷудо кардан чунин аст. Яъне 36 баробар аст ба 30 ҷамъи 6. Яъне 36 аз 3 то 10 ва 6 воҳид бор. Дигар ададҳо ҳамчунин. Яъне агар 45-ро гирем, 45 аз 4 10 5 воҳид аст. Мисоли 172. Тарзи ҳаллро шарҳ диҳед. Дар ин ҷо адади дурақама ба адади якрақама зарб карда шудааст. Якум 25 зарби 2. Чӣ гуна мо зарб мекунем? Якум мо аввал роҳи якум зарбшавандаи якум, яъне адади дурақамро ба суми разрядӣ ҷудо мекунем. Ба 2 деҳӣ 5 воҳид. Пас зарбшавандаи дуюм 2-ро ба ҳар яке аз ин сумҳои разрядӣ зарб мезанем. Яъне мо 20-ро ба 2 зарб мезанем. Ҷамъи бо 5 зарби 2 мешавад 20 зарби 2 40. Ҷамъи 5 зарби 2 10. 40 ҷамъи 10 мешавад 50. ин роҳи осони ҳал кардани мисол аст. Агар ин мисолро мо баръакс нависем, яъне 2-ро ба ҷои зарбшавандаи якум нависем, ҷавоб ҳамчунин 50 мешавад. Мисоли 173. Амалҳоро аз рӯи намуна иҷро кунед. Дар ин ҷо барои намуна як мисол нишон дода шудааст, ки 26 зарби 2, яъне 26-ро ба суми разрядӣ ҷудо кардааст. Яъне 2 то 10 6 воҳид. Пас ин 2-ро ба ҳар яке ин сумҳои разрядӣ зарб кардааст. Якум, яъне 2-ро бо 20 зарб занем мешавад 40. Ҷамъи бо 2 зарби 6 мешавад 12. Пас 40 ҷамъи 12 мешавад 52. ё ки баръакс агар зарб занем, 2-ро бо 26 зарб занем мешавад боз ҳам 52. Мо аз ин ҷо ду мисолро худамон кор кардем. Мисоли 44 зарби 4 ва 86 зарби 3. яъне 44 зарби 4 баробар аст. Мо аввал 44-ро ба суми разрядӣ ҷудо карда дар қасд гирифтем. Яъне 44 аз 4 то 10 ва 4 воҳид. қасд пошида зарби 4. Мо 4-ро ба ҳар яке аз ҷамъшавандаҳои дохили қасд зарб мезанем. Якум 40 зарби 4 мешавад 160. ҷамъи 4 зарби 4 мешавад 16. пас 160 ҷамъи 16 баробар 176. дуюм мисол мо интихоб карда будем, мисоли 86 зарби 3. яъне якум мо аввал 3-ро ба 80, яъне ба 8 деҳӣ зарб занем мешавад 240. аз 2 то 4 деҳӣ. дуюм мо 3-ро ба 6 воҳид зарб занем мешавад 18. пас 240 ҷамъи 18 мешавад 258. ин тарзи кор буд. мисоли 174 ҳисоб кунед. дар мисоли 174 ададҳои дурақама ба суми разрядҳо ҷудо карда шудаанд. яъне 37 ба 3 то 10 7 воҳид, ё ки 19-ро гирем аз 1 то 10 ба 9 воҳид. мо зарбшавандаи дуюм яъне 3-ро барои хотири соддатар шудан ба ҳар яке аз сумҳои разрядӣ мо зарб мезанем. мисоли 175. ҳисоб кунед. инҷо боз ҳам мисолҳо аз амалҳои зарб аст ва ададҳои дурақама оварда шудааст. дар поён барои намуна яктоаш кор карда шудааст, яъне 99 зарби 3. дар ин ҷо аввал 3-ро яъне ба 9 деҳӣ зарб мекунанд. пас аз он ба 9 воҳид. мо барои намуна бозам ду мисолро кор кардем. ҷавоби мисоли 175. мо интихоб карда будем мисоли 58 зарби 2 баробар якум мо яъне 2-ро ба 50 зарб занем шуд 100.
جمعی با 2 ضرب 8 واحد می شود 16. پس 100 جمع 16 می شود 116. مثال دوم بود مثال 88 ضرب 4. ما در مثال دوم مفصل‌تر شرح دادیم. یعنی اول ما 88 رو با سوم رضیلت‌ها جدا کرده در قفس گرفتیم. یعنی 88 از 8 تا دهی و 8 واحد قفس باشد ضرب 4 در شنبه دوم خودش آمد. پس ما یعنی 4 رو با هر یک از اعضای داخلی قفس ضرب میزنیم. یعنی 80 ضرب 4 جمع باز 8 ضرب 4. 80 ضرب 4 می شود 320 جمع 8 ضرب 4 32. پس 320 جمع 32 می شود 352. یعنی در پایین نمونه نشان داده شده است. این نمونه مانند همین مثال بالا کار کرده شده است. مثال 176 عدد موافق گذارید. در اینجا 6 تا مثال است. این مثال ها همش معادله است. ما به جای عدد موافق باید یعنی x مانده همچون معادله کار میکنیم و این مثال ها را حل میکنیم. یکی از این مثال ها 420 طرح x برابر 164. یعنی در جای خانه‌چه خالی ما میتونیم حرف x گذاشته همچون معادله کار کنیم. 420 طرح x برابر 164. برای یافتن طرح کننده نامعلوم ما از طرح شونده حاصل طرح 164 رو طرح میکنیم. یعنی 420 طرح 164 برابر x برابر اگر ما این رو کار کنیم میشود 256. پس برای ما معلوم شد که عدد موافق ما در اینجا باید 256 رو گذاریم. دویم مثال ما انتخاب کرده بودیم مثال 618 طرح x برابر 322. در اینجا باز هم برای یافتن طرح کننده نامعلوم ما از طرح شونده سوم را از طرح شونده حاصل طرح یعنی فرق را طرح میکنیم. یعنی 618 طرح 322 می شود 296. x برابر 296. مثال نوبتی 177 مسئله داده است. کارگر از معاش خود 50 سامانه به خانه‌پولی، 35 سامانه برای خدمت کمونالی، 16 سامانه به چپتای تئاتر و 200 سامانه برای روزگار صرف کرد. در دست کارگر 443 سامانه باقی ماند. معاش کارگر را معین کنید. یعنی اگر ما همه خراجات های کارگر رو حساب کنیم، جمع باقی مانده پول کارگر رو جمع کنیم، پس برای ما معین میشود که معاش کارگر چند پول است. یعنی ما همه این عددهای اریتمتیک رو جمع میکنیم. مثال 178 حاصل ضرب های قیمتشان یک خیله را یابید و آنها را جفت جفت نویسید. یعنی در اینجا تنها یک مثال، یعنی تنها دو مثال 80 ضرب 3 و 60 ضرب 4 حاصل ضرب یک خیله دارند. یعنی 80 ضرب 3 240 پس 60 ضرب 4 هم 240 میشود. دیگر مثال هاش از یکدیگر فرق میکنند. این بود موضوع نوی ما. موضوع ما با آخر رسید.